આપણે એક એક ક્વેરી લઈશું. તો પહેલા સ્ટાર્ટ કરીએ જેમને હજુ આપણે શું કહેવાય ટૂલ હજુ ઇન્સ્ટોલ નથી થયું, તો જેમને પહેલા ઇન્સ્ટોલેશનમાં જે પ્રોબ્લેમ થાય એ સૌથી પહેલા આપણે આ ક્વેરીને આપણે સોલ્વ કરીશું. પછી જે આગળ આગળ તમને જો રાઇટિંગમાં ત્યાં ફાઇલ કોઈ અપલોડ કરવી હોય એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, કોઈએ કીધું કે અમને વર્ડ ફાઇલ ને પીડીએફ ફાઇલમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, તો એ લઈશું. અને બાકી જે મોટા ભાગે જે ક્વેરી હતી એમાં એવું હતું કે હજુ સુધી અમારો સિંક વાળો ઓપ્શન જે છે અમે એ એનેબલ નથી કર્યો, તો એ અમારી એન્ડથી અમે લોકો હજુ આના ઉપર કામ કરી રહ્યા છીએ. તો એ એક બે દિવસમાં કદાચ આવતા સોમવાર સુધી એ એનેબલ કરી દઈશું આપણા ઓપ્શન. તો આજે જેમને ઇન્સ્ટોલેશનમાં પ્રોબ્લેમ છે એ પોતે પોતાની સ્ક્રીન પણ શેર કરે અને વિડીયો ઓન કરી અને તમે પોતાની જે પણ ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેરી છે એ અહીંયા મૂકી શકો. મારી આવાજ સંભળાય બધાને? Yes sir, you are audible. હા, ઓકે. તો ડોક્ટર સમીપજી જો તમારી જે પણ ક્વેરી હોય તમે રાખી શકો. Yeah, actually sir, my query is not regarding the installation. I had already started the work. My query is little bit different one. So installation no pati jai, then after I'll show you my query, or else if you permit me I'll share my screen and show the query. Okay, so you can go first. Yeah. Okay, just a second. કદાચ તમારી જે એ પીડીએફ ફાઇલ અને વર્ડ ફાઇલ વાળી પ્રોબ્લેમ હતી ને? Yes. Okay. Is my screen is visible? Just a second. Yes. Yeah, so actually I have already started the work over here. So I have translated almost 6 pages. So if I'm trying to download from here, so download as a PDF, I'm getting my 6 pages, fine, over here. Yes. Okay. So after that, what I'm doing that I'm going on to the Udaan tool, where I am putting my PDF file over here to get converted into the docs file. But over here I'm getting an error that you are not able to download the docs file. नहीं सर, यहाँ से डॉक फाइल नहीं आपको डाउनलोड करनी है. कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. सर आपने टूल ओपन किया, वो खोलिएगा टूल जहाँ पे आपने 1 to 6 रेंज डाली है. ओके. यहाँ पे आपको प्रिंट रेंज पे क्लिक करना है. ये प्रिंट रेंज कर दिया, ठीक है. इसके बाद आपका આ જે નીચે ઓપ્શન છે ને પીડીએફ વાળો, આના ઉપર ક્લિક કરો તો અહીંયા તમને ઓલું પણ મળી જશે એનો ઓપ્શન. नहीं गजेंद्र, वैसे नहीं. ये 1 to 6, ठीक है. हाँ, ये मैंने कर दिया. सेव पे क्लिक कीजिएगा. या ओके. प्रिंट पे नाउ पीडीएफ प्रिंटेड सक्सेसफुल ऐसे करके आया आपको. आपका वो फोल्डर है जी. ये आ गया. एक मिनट मैं दिखाता हूँ. मैंने ये रहा. हाँ, ओपन कीजिए सर इसको. ये मेरा पीडीएफ आ गया जी. सर आपकी स्क्रीन थोड़ी स्लो लोड हो रही है, इसलिए हमें थोड़ा स्लो दिख रहा है. तो सर ये आपके पहले 6 पेजेस का पीडीएफ फाइल आप टूल से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन. अभी मैं बताती हूँ डॉक फाइल का. डॉक फाइल का कैसे है ना कि आपका जो बुक है वो मैं आपका ना ईमेल आईडी डेटाबेस में ऐड कर दूंगी. जब मैं डेटाबेस में आपका ईमेल आईडी ऐड करूंगी तब आपको वहां पे जहाँ पे आप पीडीएफ फाइल देख रहे थे ना अपलोड करने का, वहां पे डायरेक्टली आपका फाइल का नाम और डाउनलोड एज अ डॉकएक्स ऐसे ऑप्शन आएगा. अभी के लिए आपको डेटाबेस में ऐड नहीं किया है, इसीलिए आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. Okay. So once you are enable me, then I'll able to do it. हाँ सर यहाँ से आपको अगर डॉक फाइल डाउनलोड करनी है ना तो आप एक काम कर सकते हो. जो जिप फाइल बनी है ना इसके फ्लूइड मैकेनिक्स गुजराती वाला, वो जिप फाइल एक बार आप वेबसाइट पे जाइएगा.
मैं आपको बता ये है तो जिप फाइल। हाँ जिप फाइल यहाँ पे हाँ एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा है ना जिप फाइल जो आपने हमको भेजा था, दैट इज इन द रार फॉर्मेट। हाँ सर जिप फॉर्म जी ये वाला ये विनरार है, ये जिप नहीं है। ये मैं अगर अपलोड करने जाऊँ ना उधर तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है अपलोड करने का। क्योंकि सर वहाँ पे सिर्फ जिप फाइल अलाउ करते हैं। हाँ अगर आर फाइल अभी तक हमने वहाँ पे नहीं दिया है फाइल तो टाइप। एक्चुअली व्हाट आई डिड, जो फाइल यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है ना, दैट सेम फाइल आई हैड कन्वर्टेड इनटू द रार फॉर्मेट, sorry, in the zip format, जिप फॉर्मेट and then also I try to upload that zip file over here in this Udan tool, but still it is showing the error. वो भी मैं सर ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा तब सर आपको क्या एरर आता है? हाँ तब यही एरर आ रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू डू और यू आर नॉट अलाउड टू अपलोड द फाइल्स। तो सर अभी एक बार क्या है, द इश्यू इज, जैसे कि मैंने ये बना दी है, ठीक है, सपोज ये मेरी फाइल है। अभी इसमें जो भी कुछ इश्यू होंगे, लाइक यहाँ पे मैंने 14 का फॉन्ट रखा है ऊपर का और नीचे का 12 का फॉन्ट रखा है, बट इफ आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू यू कैन से द पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पे फॉन्ट जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए, द टाइटल ऑफ द बुक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन, suppose this is my second page, so here title is in 14, but actually whatever the pdf I am getting from your system, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है, द फॉन्ट साइज इज चेंजिंग एक्चुअली। यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। देखिए फिर यहाँ नीचे भी देखिए, देयर इज द डिटेल्स ऑफ योर राइटर, तो वहां पे भी वो 14 एंड बोल्ड था, बट इट इज नाउ गेट स्मॉलर। अच्छा सर आप मुझे फॉन्ट टाइप और ये बता सकते हो? मैं ये क्वेरी लिख के लेती हूँ ताकि अभी जो हम नया बिल्ड रिलीज कर रहे हैं जिसमें हम वॉइस टाइपिंग का फीचर दे रहे हैं तो उसके साथ ये इशू रिजॉल्व करके देंगे। हाँ करंटली क्योंकि ये जो पीडीएफ में हम डाउनलोड करते हैं ना उसमें उसका इशू है, ये टूल का बेसिकली इशू नहीं है। ये पीडीएफ तो जब हम डाउनलोड करते हैं ये वहां एक्चुअली पे क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज ये जो भी है यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी कन्वर्ट किया ना, सपोज इफ आई एम राइटिंग समथिंग ओवर हियर, लाइक यहाँ पे मैं अगर टाइप करूंगा तो फॉन्ट साइज चेंज नहीं होगा, बट इफ द अदर फाइल, दैट इज द डॉक फाइल यू हैव प्रोवाइडेड टू अस आल्सो, तो अगर मैं यहाँ से कॉपी करके वहां पे ले जाऊंगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और फिर अगर मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया ना, तो जो चीज मैंने वहां से कॉपी की है ना उसमें ये इश्यू आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे मैं अपने फॉन्ट साइज में यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक है, देन ऑल्सो डाउनलोडिंग के टाइम पे ये इश्यू आ रहा है। तो ये आप एक देख लीजिएगा जरा। जी सर आप मुझे फॉन्ट साइज आप कौन सा ये सिलेक्ट 14 है करते हैं? और ये 12 है। और अंडरलाइन का ऑप्शन ये टूल में नहीं दिया क्या, अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो? सर आप कर सकते हैं। एक बार वो सेंटेंस सिलेक्ट कीजिएगा, व्यू ओके, पे क्लिक कीजिएगा। किसमें व्यू? व्यू व्यू में जाके फॉन्ट प्रॉपर्टीज, फ्रंट ऑल प्रॉपर्टीज, फॉन्ट फर्स्ट ऑप्शन सर, फर्स्ट हाँ वाला ओके। ऑप्शन सर। यहाँ पे इफेक्ट्स लिखे देखिए, स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन फॉन्ट के Okay, नीचे okay, आ रहे okay, हैं। got it, got it. Yeah, got it. In effects, this one is the underline. Yeah, got it. हाँ सर वहां Okay, से आप चेंज कर ठीक है। सर और अभी गुजराती के लिए फॉन्ट का ये है कि आपने ये जो यहाँ पे दिया है ना, वही फॉन्ट है। अभी मैंने एक और ट्राई किया टू गेट वर्ड फाइल, लाइक ये मेरा टूल है, इसमें से मैं डायरेक्टली वर्ड फाइल जनरेट कर सकता हूँ, बट इफ आई एम ट्राइंग टू जनरेट अ वर्ड फाइल फ्रॉम हियर, तो अंदर जो फॉन्ट है तो कुछ फॉन्ट आते हैं, कुछ फॉन्ट नहीं आ रहे हैं, वो भी इश्यू है। पीडीएफ को जब आप डॉक कर रहे हो जो टूल को यहाँ से मेरे पीडीएफ पास ऑप्शन है, मेरे पास टूल है, मैं सीधा इसको डॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको हाँ कन्वर्ट कर दिया, इट गेट्स कन्वर्टेड, ओके, ये कन्वर्ट हो गया। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपका जो फॉन्ट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पीडीएफ अगर कन्वर्ट हो गया, मेरे में स्तुति डाला हुआ है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है।
जैसे ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है, ये मैंने मेरे टूल से डॉक में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये बुक आ गया, सी ये पूरा फॉन्ट आ नहीं रहा है, एक्चुअली इट इज अ श्रुति फॉन्ट। On the left hand side, you can see that it is a Shruti. That is a well-known font actually for the Gujarati. तो अगर मैं मेरे टूल से कन्वर्ट कर रहा हूँ वर्ड में, मैंने सोचा कि ये कर देता हूँ, अगर ये हो जाए तो भी मेरे पास डॉक फाइल आ जाएगी, बट यहाँ पे भी मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये वर्ड स्प्लिट हो रहे हैं। हाँ, सो इट इज प्रिफरेबल के सब लोग अलग अलग अगर फॉन्ट यूज कर रहे हैं, इट इज प्रिफरेबल if any one font is selected by the GTU and they provide us, then we will install it. Because for the typing over here, I'm just directly using this Microsoft tool, so it is allow me to do anything what I want to do. So directly ये गुजरात Microsoft का tool है, directly I can write whatever I want. राइट सर, जो सबसे पहला इशू था पीडीएफ फाइल से जो आप दूसरे फाइल से यहाँ पे कॉपी करते हैं, उसका फॉन्ट साइज डाउनलोड करने के बाद डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे उसके बारे में हाँ, वो आप देख लीजिए एक बार। जी, ठीक है। जो सेकंड इशू है आपका डॉक फाइल डाउनलोड का, उसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि जब हमको डेटाबेस में आपका ईमेल आईडी ऐड कर देंगे, ये सेशन हमने सब डाउट क्लियरिंग सेशन ही रखा है, और इसके बाद हम एक एक जो ट्रांसलेटर है इनके साथ मीटिंग करते हैं और उनका डेटाबेस में ऐड करके आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। तो एक बार आपका ऐड हो गया, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के यहाँ पे आपको डायरेक्टली वहाँ पे डाउनलोड एज अ डॉकएक्स का बटन आएगा, आपके फाइल का नाम आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स गुजराती और डाउनलोड एज अ डॉकएक्स, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउनलोड डॉक फाइल कर सकते हैं। ओके, कोई इश्यू नहीं है। सो दिस इज माय क्वेरी, बट आई कैन कंटिन्यू माय वर्क, ओके? हाँ, अगर आपका कोई नया उड़ान टूल भी आया, नया वर्जन, तो मैं यही सेम प्रोजेक्ट उसमें लोड करके काम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकता हूँ। मुझे इसमें कुछ वापस काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? नहीं सर, राइट सर, हमारा नया वर्जन आ रहा है, उसमें वॉइस टाइपिंग हम दे रहे हैं, तो डायरेक्टली आप वॉइस से भी ऐड कर सकते हो, आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है। It is fine, it is fine. So okay, Dr. so Samir, this will be all for me. Thank you very much. So I am stopping my screen sharing. okay. So next જે પણ query હોય. Hello, am I audible, sir? Yes. Sir, I have missed previous meeting, but I have tried to use the user guide, and which with help of that I have tried to install, but I cannot observe any Gujarati document in my Udan the application. Okay, Should I so share my screen? You have successfully installed the tool. Okay. Yes, sir. Should I share my screen, sir? Yes. So just open the Udan tool. Can you see my screen? Yes. Okay, sir. I have visited. ઓલો શું કહેવાય ગાઈડલાઈન જે છે ને એ પણ ખોલી લેજો. આ ગાઈડલાઈનમાં સર એક આ સેમ્પલ પ્રોગ્રામ છે, ડાઉનલોડ સેમ્પલ ફાઇલ, અને હા મેં ડાઉનલોડ કરી રાખ્યું છે બધું. આ મારી ફાઇલ છે, અને અત્યારે ખાલી છે ને તમે ઓલો જે ટૂલ જે છે ને એ અમને સ્ક્રીન ઉપર વિઝિબલ નથી, ખાલી તમારી જે ડેસ્કટોપ સ્ક્રીન છે ને એ વિઝિબલ છે. ઓકે, ઓકે, ત્યાં સુધી ડોક્ટર સમીપ આપણે શું કહેવાય જે ટ્રાન્સલેશન આપણો ટૂલ જે આપે એમની એક્યુરસી કેટલા ટકા સુધી આમ છે? Actually sir છે ને it is hardly 60% because the sentence ના જે meaning છે ને like ઘણા બધા બદલાઈ જાય છે, because it is the problem, like what I am talking about outcome based education જે currently I am working on it. So the COPO and all the other stuff કે જે convert થયું છે automatically, તો એની અંદર issue છે, will have to
completely manage the sentences. The Okay, same sir, kind of એવા- problem એવા- we are facing with Google Translator. જે Google Translator જે direct word to word translate કરે છે ને, હા, એ હા. ટાઈપનું જ અહીંયા પણ ટ્રાન્સલેશન થાય છે. સો we'll have to work bit hard. Like ઘણી બધી જગ્યા એવી છે કે ત્યાં આખો સેન્ટેન્સનો મિનિંગ જ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો આપણે એના ઉપર કામ કરવું પડે. લાઈક ઇન ધ PO3 ઇટ ઇઝ અ ડિઝાઇન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સોલ્યુશન. તો એમાં એવું આવે છે કે ઉકેલો, ડિઝાઇન અને જે ડેવલપમેન્ટનું પ્યોર ગુજરાતી હોય ને, તો અલ્ટિમેટલી વિલ હેવ ટુ એકચ્યુઅલી ગો ફોર ધ ટાઈપિંગ ફોર ધ ફૂલ સેન્ટેન્સીસ. આવો થોડો આમ શું કહેવાય, આવા જે જ્યાં જ્યાં તમને એવું લાગે એ નોટ કરીને રાખજો, આપણે એક મીટિંગ કરીશું આના ઉપર. Yeah, sure. Because I did these things even for the NPTEL. The Okay. same problem we were facing. તો પછી અમે તો પેલું સરફેસ ટૂલ યુઝ કરીએ, એટલે સરફેસ ટૂલમાં જાતે લખીએ સેન્ટેન્સીસ, તો ઇટ હા, ગેટ્સ હા. કન્વર્ટેડ. અમે એ રીતે કરતા હતા. ओके, गॉट इट. तो सर एक क्वेश्चन मेरा है, गजेंद्र ने जो पूछा उसके ऊपर से ही, तो जो टूल में जो सेंटेंस है उसमें ज्यादा मतलब ऐसे मिसिंग आते हैं या डॉक फाइल जो आपको प्रोवाइड की है उसमें? डॉक फाइल जो भी प्रोवाइड की है ना, हाँ, दैट इज ऑल्सो अराउंड 70% एक्यूरेट. मैंने पूरी तो नहीं देखी, बट उसमें 10-15 पेजेस देखे हैं. But many time it happens that the complete meaning of the sentences got changes. So we'll have to see accurately each and every sentences. सर दोनों जगह पे ऐसे ही हो रहा है. Yes. ઠીક છે, આવું તમે નોટ કરીને રાખજો, આપણે એક સેપરેટ મીટિંગ કરીશું. Yeah, that હવે પછીના જે બી કન્વર્ઝન આવશે, જેમાં જે બી પ્રોબ્લેમ હશે ને, હું એક વર્ડ ફાઇલમાં નોટ કરીને રાખીશ, so that I can show you કે ભાઈ the complete meaning of this sentence is this, and we are getting the conversion like Different this. output, Yes, bit different. yes. Okay, हाँ तो बट सर आप वहाँ पे एक चीज नोट करना, आपने टूल में देखा है वो आउटपुट की डॉक फाइल में देख रहे हो वो आउटपुट? Yeah, that also I'll make it out. Fine. yes. जी. Okay. ओके, अब तो अनुजा इनमें देखिए क्या हो रहा है ना, कि वो अपनी जो ओरिजिनल फाइल है वो तो राइट साइड पे दिख रही है, बट ये जो है पेजेस वो नहीं दिख रहे. सर आपने इमेजेस पे क्लिक किया है, आपको करेक्टर आउटपुट जो नीचे लिखा है ना पेज नंबर 156, वहां पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे अच्छा, ओके. તો ખાલી તમે જોઈ શકો હવે કેવી રીતે ટાઈપ કરવું, એક વખત અહીંયા જ કરી લો, અને એમાં જો કઈ પ્રશ્ન હોય તો કહો. okay, sir. No, sir. Got it, sir. Got it. Okay. Got it. Thank you, sir. Another thing, sir. What is the next step? એટલે પ્રીવિયસલી મીટિંગ મેં મિસ કરી હતી, એટલે આમાં એડિટ કરીને for my file I cannot open project file. सर ये सैंपल फाइल थी जो हमने प्रोवाइड की थी टूल में, जस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए कि कैसे कुछ इशू आ रहे हैं क्या. उसे आपको कौन सी बुक दी है AICTE की तरफ? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैम. सर हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की कोई फाइल ट्रांसलेशन के लिए नहीं आई है. तो आपके जो कोऑर्डिनेट TU2031 मैम. ના એમનું કહેવાનો મતલબ એવું છે કે જે તમને બુક અસાઇન થઈ ને AICTE થી, એ આપના કોઓર્ડિનેટરે આપને પહોંચાવી દીધી? यस मैम. ओके, स्क्रीन दिखाई है? एक मिनट सर. ओके. भी सर, TU2031 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ओके, क्लिक करो. ओरिजिनल इंग्लिश बुक. तो गजेंद्र हमारे पास ये फाइल नहीं आई है ट्रांसलेशन के लिए. શ્યોર. તો આમાં કેવું છે કે ખાલી જે AICTE ત્યાં તમને ફાઇલ મળી, પણ AICTE અમને નહીં મોકલી આ ટ્રાન્સલેશન માટે. તો આ મેં ક્વેરી જે છે આને નોટ કરી દઈએ અને AICTE ને અમે ઇન્ફોર્મ કરીશું
કે આ પુસ્તક જે છે એ અમને આપો, ટ્રાન્સલેશન કરીને ફરી અમે લોકો AICTE ને મોકલીશું, તમારા કોઓર્ડિનેટર જોડે આવશે અને કોઓર્ડિનેટર આપને ફરીથી આ શેર કરી દેશે. તો એની અંદર પ્રોજેક્ટ ફાઇલ હશે, હા રાઈટ? હા હા અમે લોકો એમાં એડ કરીને મોકલીશું. अच्छा हेलो। अच्छा. तो इनके जो અને कोऑर्डिनेटर है ये भी हमें ईमेल कर सकते हैं. हाँ हाँ तो ओके, તમારા કોઓર્ડિનેટર કોણ, નીલા મેમ કે સારિકા મેમ? sir, that I don't know right now. ઓકે તો તમને આ મેલ આવ્યો હશે ને, આ જે હા. ફાઇલ કોના તરફથી આવેલો? જો ઓકે તમે યુજી માં કે આપણે ડિપ્લોમામાં? યુજી યુજી માં સર, યુજી. ઓકે તો તમારા સારિકા મેમ હશે તો હા. એમને આ જાણ કરી દેજો કે આજે મને ફાઇલ મળી ને એ હા. ઉડાન ટૂલ વાળા લોકો જોડે નહીં પહોંચીને એ લોકોએ એમનું જે ટ્રાન્સલેશન હોય એમાં એડ નથી કર્યું, તો એક વખત આ લોકોને તમે મેલ કરીને જાણ આપો અને આ પુસ્તક જે છે આ ફાઇલ એ લોકોને મેલ કરો તો અમે લોકો આ ટ્રાન્સલેશન કરીને ફરીથી મોકલીશું. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ઠીક સર, છે. થેન્ક યુ. હા, ઓકે અને હા તમારું પણ એવું જ્યારે કામ સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યારે તમે નોટ કરજો ક્યાં તમને આમ ટ્રાન્સલેશનમાં ટૂલનું આઉટપુટ કેવું છે અને ક્યાં ગડબડ છે એ બધું નોટ કરજો અને હા. પછી મને જાણ કરજો. ઓકે ઓકે સર. હા થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ. સર ધીસ ઇઝ ચંદ્રકાંત પટેલ. મેં ચેટમાં લખ્યું છે, મને રિપ્લાય આપશો? ઓકે ઓકે હું જોઈ લઉં. હા હેલો હા હા સર, વિક્રાંત પટેલ બોલું છું. મારે પણ સેમ ઇસ્યુ છે કે મને જે મેલ મળેલો છે ને સ્ટ્રેન્થ ઓફ હા, હા. મટીરિયલ ઇન બુક્સ, એમાં હા, ખાલી વર્ડ અને પીડીએફ ફાઇલ જ છે, પ્રોજેક્ટ ફાઇલ નથી અને Okay. ટ્રાન્સલેટેડ ફાઇલ નથી. ઓકે આ પુસ્તકનું નામ यूजी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके अनुजा ये अपने बुक अपने पास आई है? हमारे पास कंप्यूटर, एक मिनट आवाज रिपीट हो रहा है. हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है. नहीं, हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है यूजी का. અચ્છા તો એ આપણે મને ફરીથી તમારા જે હોય ને सारिका मैडम. coordinator, હા તો એમને આ જાણ કરી દેજો. नहीं तो मैं एक बार सारिका मैम से बात कर लेती हूँ हाँ अभी. मैम, बिकॉज बहुत सारे को ऐसा हुआ है, प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, जो भी आपने रायर फाइल भेजा है ना उसमें खाली जी पीडीएफ एंड वर्ड ही है, उसमें कोई प्रोजेक्ट फाइल नहीं है एंड जो ट्रांसलेटेड फाइल होनी चाहिए वो भी नहीं है. ठीक. मैं अभी मैम से बात कर लेती हूँ. ओके मैम. मीटिंग कंटिन्यू करते हैं. गजेंद्र, मैं अभी कॉल करती हूँ मैम को. हाँ मैं हाँ बात करती आफ्टर मीटिंग. ओके ओके ચંદ્રકાંત જી બુક ફોર ડિપ્લોમા કમ્પ્યુટર નેટવર્ક થિયરી એન્ડ પ્રેક્ટિસ, તો આ પુસ્તક તમને અસાઇન થઈ એવું તમે કહેવા માંગો છો? सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो पोर्टल में भी. સોરી તો તમને આ પુસ્તક નથી મળી હજુ સુધી? यस सर. ઓકે તો એ પણ તમે Can I યુજી share માં કે screen, sir? Can I share so you can take a decision? સોરી Can I share my screen, sir? શ્યોર શ્યોર सर मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे असाइन हुआ है नहीं हुआ है. आपको ईमेल आया था? नहीं मैम, अभी तक नहीं आया. मुझे सिर्फ अपलोड यानी कि जो एग्रीमेंट था हमारा वही किया है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ है. सर हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला बुक लास्ट 2 दिन पहले शेयर किया है, तो आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ आप एक बार बात कर लीजिएगा. तो नीता मैम को मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा? जी सर. હા તમે ડિપ્લોમા ને? हाँ सर, डिप्लोमा હા में. હા ઓકે તો એમને જાણ કરી દેજો, એમને એમની જોડે ડિસ્કસ Okay. કરજો કે
ઓકે સર, શ્યોર શ્યોર. અને જ્યારે તમારું કામ સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યારે તમે પણ ઓલું નોટ કરજો કે આઉટપુટ કેવું છે, ક્યાં ઘણી પ્રોબ્લેમ આવે. યસ સર, યસ સર, કઈ વાંધો નહીં. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ. सर दिस इज सेजल देसाई. मैं निकुंज ठाकर बोल रहा हूँ. जस्ट अ सेकंड. हाँ, આપણે ચંદ્રકાંતજી, આપણે તમે સ્ક્રીન જે છે સ્ટોપ કરી શકો, સ્ક્રીન શેરિંગ. હા, હવે કોઈ એક જણ. हेलो हाँ, बोलो सेजलजी. सर, आई एम अ रिव्यूअर इन इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग बुक and the same problem, we are getting only PDF and Word document, but we have not got any project file. ઓકે, તો આ બહુ મોટો મિસકમ્યુનિકેશન છે કે અમારી જોડે જે છે ને ટ્રાન્સલેશન માટે આ બુક કદાચ અમને નહીં મળ્યા. તો અમે લોકો કેવું કરી રહ્યા છીએ કે જ્યારે અમને પુસ્તક મળે ને તો અમે લોકો એ ટ્રાન્સલેશન કરી અને પછી અમે લોકો ફાઇલ જે છે એ કોઓર્ડિનેટર ને AICTE જોડે જાય અને જે કોઓર્ડિનેટર છે એ રેસ્પેક્ટિવ પર્સનને બુક અસાઇન કરે. તો આજે તમારી પુસ્તક જે છે ને એને અમે નોટ કરી લઈએ. એક વખત જો તમારા નીલા મેમ કે સારિકા મેમ જે કન્સર્ન પર્સન सारिका मैडम हसे, हाँ बी है. હા, એમને પણ જાણ કરી લેજો. અને આપણા અનુજા મેમ જે છે એ પોતે પણ એમને અત્યારે કોલ કરશે. ખાલી તમારી જે પુસ્તક છે ને, આ જેમને પણ આ પુસ્તકમાં હવે પ્રોબ્લેમ છે એ બધા કાં તો મને સેપરેટ મેસેજમાં તમારું પુસ્તક અને નામ અને આ જે પ્રોબ્લેમ છે એ ખાલી એક નાનકડો મેસેજ મને મોકલી દેજો. जी जी. ओके, थैंक यू. हाँ, नेक्स्ट. हाँ जी, निकुंज ठाकर बोल रहा हूँ. हाँ, निकुंज. मैं डिप्लोमा लेवल में मैं रिव्यूअर हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बुक के लिए. हाँ, तो मुझे खाली थोड़ा, आपने एक तो बोला कि सिंक्रोनाइजेशन बाकी है इसलिए हम अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते उस पर से, टूल पर से. हाँ, हाँ. तो वो तो समझ गया, लेकिन एक बार प्रोसीजर अगर पूरी समझ में आ जाए कि जैसे वो जो मेरा ट्रांसलेटर है वो जो काम करेगा वो अपलोड करेगा तो उसको मैं डाउनलोड करूंगा और उसको फिर मैं जब उसको वेरीफाई करूंगा और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, उसके बाद फिर से मुझे कहाँ अपलोड करने की है. ऐसा ना हो कि वो अपना काम करे और मैं कुछ करूं तो उसका काम डिस्टर्ब हो जाए. वो कोऑर्डिनेशन कैसे करना है वो थोड़ा अभी डाउट है. ओके ओके ओके. और सेकंड थिंग जो जो रार फाइल, मैं उसका रार फाइल का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. अच्छा. तो मैं जो समझ रहा हूँ ना वो थोड़ा एक बार कंफर्म करना है. हाँ, तो मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. तो सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आपको एक जिप फाइल या रार फाइल जो आई है वो आप टूल में ओपन करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे. हाँ जी. जैसे अभी बाकी लैंग्वेजेस के लिए चैप्टर वाइज काम चल रहा है. जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ट्रांसलेटर फिर रिव्यूअर पे भेजते हैं. रिव्यूअर फिर उस एक चैप्टर का रिव्यू करते हैं, तब तक ट्रांसलेटर फर्स्ट सेकंड चैप्टर के ऊपर काम करते हैं. नहीं वो बराबर, लेकिन वो जो मुझे भेजेगा तो वो अपलोड टू क्लाउड करेगा ना. वो सेव टू क्लाउड करेंगे. जी, सेव टू क्लाउड करेगा और फिर मैं उसको डाउनलोड करके मेरे 3 स्क्रीन दिखेगी. जी सर, बराबर. आपको डाउनलोड करेंगे. ये मेरा टूल खोला है जी. अभी स्क्रीन में आएगा. शेयर नहीं हो रहा है. नहीं सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो આજે ટૂલ વાળો ઓપ્શન હશે ને એના ઉપર ક્લિક કરજો તો એ અમને વિઝિબલ થશે. અત્યારે ખાલી તમારું જે ડેસ્કટોપ સ્ક્રીન છે ને એ વિઝિબલ છે. એ વિઝિબલ છે. એક મિનિટ હું જોઈ લઉં. विजेंद्र, आप क्या करना ना, जिनको भी बुक असाइन हुआ है वो हमारी जो लिस्ट है, हम एक एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं ना, वहाँ पे सबके ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिख दीजिए. तो मैं डेटाबेस में ऐड भी कर दूंगी और साथ ही में एक एक ट्रांसलेटर के साथ मीटिंग भी कर लूंगी और सिंक्रोनाइज भी कर. આમાં જે ડિપ્લોમા વાળા છે એ લોકોને તમે લોકોને નીલા મેમ થી કોઈ મેલ પ્રાપ્ત થયો? મેં અમને એક મેલ. ના સર, અમને એમનો મેલ આઈડી નથી અને જે નંબર આપેલો છે લેન્ડલાઇન છે તો ક્યારેક લાગતો પણ નથી. ઓકે, એમના હું પર્સનલ કોન્ટેક્ટ નંબર તો એમાં આપી દઉં ગ્રુપમાં.
અને પોસિબલ એવું હોય હતું કે તો WhatsApp ગ્રુપમાં શેર કરો સર, એના કારણે બધાને લાભ થાય. કેવું છે, મેં એમને એક મેલ કર્યો હતો, એમાં એવું હતું કે તમારી જે બેસિક ડિટેલ હોય ને એ સિંક્રોનાઇઝેશન કરવા માટે, અને તમારો ડેટાબેઝ અમારી જોડે રહે કે ધારો તમને કઈ કોન્ટેક્ટ કરવો હોય, તમારી ઓફિશિયલ ઈમેલ આઈડી કઈ, એના માટે મેં એક અમને સ્પ્રેડશીટ મોકલેલી ને એમને જાણ પણ કરી કે બધા જોડે આમ શેર કરી દેજો. અમે કરી કે નહીં એ મને ખબર નહીં. हाँ, अभी ये मेरा स्क्रीन शेयर हुआ है. हाँ हाँ. और ये रेयर फाइल में से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया है फोल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. अब उसके अंदर मैं जाता हूं तो ये डिप्लोमा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन GU_उड़ान, मैं उसको खोलता हूं. और फिर उसके अंदर यहाँ मुझे वो प्रोजेक्ट मिलता है. हाँ. तो यही सही मेथड है ना? हाँ बराबर. ठीक है ना. तो अभी मैं टूल में जाऊंगा. हाँ. टूल में जाता हूं तो मुझे मैं यहाँ से फाइल ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ या ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ. हाँ हाँ. उसके बाद मुझे वो जगह पे जाना है जहाँ वो मैंने सेव किया हुआ है. यस यस यस. और उसके अंदर ये तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन GU डन, डिप्लोमा GU मास्टर, और ये प्रोजेक्ट में ओपन करूंगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा ओपन सक्सेसफुली. एग्जैक्टली. और उसके बाद मैं यहाँ ये करेक्टर आउटपुट में जाऊंगा. और वो जब वो फाइल अपलोड करेगा तभी वो मुझे यहाँ दिखेगा. अभी तो मुझे ओरिजिनल फाइल दिख रही है. હા, એમાં એવું છે કે જમણી બાજુ જે દેખાય ને એ તો ઓરિજિનલ પુસ્તક, અને જે ડાબી બાજુ દેખાય એ આપણો ટૂલ થી જે ટ્રાન્સલેશન થયો એ. તો હવે ઓલા જે તમારા ટ્રાન્સલેટર જે છે ને એ આમને જોઈ અને અહીંયા એડિટ કરશે. હવે એ એડિટમાં પણ ક્યાંક તમને પ્રોબ્લેમ લાગતો હશે તો એ તમે ત્યાં પછી જે ત્યારે ચેપ્ટર વાઇઝ તમને મળશે ને ત્યારે તમે એમાં સુધારા ઘટાડા એ કરશો. ओके. अब અહીંયા જે છે कंपेयर करेक्टर आउटपुट. हाँ. अब मैं इसको खोलता हूँ ना तो यहाँ 3 स्क्रीन आएगा. सर तो बेसिकली ये कंपेयर करेक्टर आउटपुट वाले जो फीचर है ये जो OCR करते हैं ना उनके लिए है, ट्रांसलेशन के लिए नहीं. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है. ओके. और नेक्स्ट टैब है ना उसमें 3 स्क्रीन ऐसे खुलते हैं, इनिशियल, करेक्टर और वेरीफायर. तो वो भी अभी हमें इसको छेड़ने का नहीं है. नहीं सर. और सर आप ट्रांसलेटर हो या फिर आप रिव्यूअर हो? नहीं, मैं रिव्यूअर हूँ. अच्छा, तो सर वो ये जो 2 ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस OCR जब डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसके लिए है, ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, इसलिए आपको वो कलर में दिखते. ओके. तो अभी वो जब अपलोड करेगा तब मैं यहाँ से सिंक्रोनाइज फ्रॉम क्लाउड करूंगा तो मुझे ये पेज दिखते जाएंगे. और मुझे उसको रिव्यू करके फिर से सेव करने का है. जी सर. ओके. और सेव कहाँ करूंगा मैं? जब क्लाउड सेव वेरीफायर उसमें करूंगा ना? जी सर, आपको क्लाउड से वेरीफाई करना पड़ेगा. ओके. तो वो सोमवार के बाद, जब ये मंडे के बाद उसका जो सिंक्रोनाइजेशन होगा उसके बाद प्रोसेस हो पाएगी. जी सर. जी. ओके. एक्चुअल में मेरे जो ट्रांसलेटर है उसने बोला कि मैंने 5-6 पेज कर लिए है, लेकिन एक्चुअल में अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे. तो ओके, थैंक यू. तो मैं अभी मेरा स्क्रीन बंद करता हूँ. हाँ. थैंक यू. ओके, थैंक यू. ओके, राहुल जी. यस सर. હા, તો તમે મેલ કરી દીધો એમને, તો હવે એક વખત ફરી અમે લોકો પણ એમને જાણ કરીશું કે આ ડીલે કેમ થાય છે. થેન્ક યુ સર. ઓકે, નેક્સ્ટ. अनुजा, अपने पास ये आई है बुक वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग थियरी एंड प्रैक्टिस, थियरी प्रैक्टिकल है सर. वाटर रिसोर्स. हाँ. नहीं, हमारे पास अभी एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग आया है, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है जो भी मुझे आया. और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आया, और स्ट्रेंथ ऑफ
वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये 4 बुक मुझे अभी रिसीव्ड हुई मैंने कॉल करने के बाद। ठीक है, ठीक है। मैडम वो डिग्री की हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? हेलो। जी सर, अंडर ग्रेजुएट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूजी कोर्स है, यूजी यूजी। यूजी यस सर। यूजी का तो हमारा वही है, बट मैंने बोला ना सर मैम कि हमें वर्ड एंड पीडीएफ ही मिला है, प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिला है। जी सर, मुझे अभी डॉक फाइल मिला तो मैं इसका ट्रांसलेशन करके शेयर करती हूँ ओके आपके मैम, थैंक कोऑर्डिनेटर को। यू। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट। हेलो। हाँ हाँ સર, હું સલમાન બોલી રહ્યો છું સર. આઈ એમ અ हाँ हाँ ટ્રાન્સલેટર. हाँ हाँ બોલો બોલો. જેમ કે એનપીટીએલ માટે આપણે ટ્રાન્સલેટ કરતા હતા તો એ લોકોએ પીડીએફ એક ગાઈડલાઇન્સની પીડીએફ આપી હતી જેમાં બધી ડિટેલ્સ કે વિચ ફોન્ટ્સ યુ હેવ ટુ યુઝ, what should be the size of font, what should be the spacing between ઓકે the ઓકે, lines. હા સમજી ગયો. અને ખાસ તો એક કે ટેકનિકલ વર્ડ્સને ટ્રાન્સલેટ નથી કરવાના, એને ટ્રાન્સલિટરેટ કરવાના છે. હા અને બ્રેકેટમાં ઇંગ્લિશમાં એ વર્ડ લખી દેવાનો છે અને હા ટ્રાન્સલેટ નથી કરવાનું. તો સચ એ ગાઈડલાઇન્સ will be provided or not? ઓકે, તો આ અમે પોઈન્ટ નોટ કરી દો અને કદાચ તો એઆઈસીટી એ તમને મોકલી હશે એવી ગાઈડલાઈન તમારા કોઓર્ડિનેટર જોડે હશે તો પણ હું ચેક કરી અને આ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે આ, તો આના વિશે પછી હું જાણ કરું તમને કેમ કે So actually the same question we were asked during the Ahmedabad meeting. We were at Ahmedabad and she told me that we will provide, but till that we have not received. ઓકે, આ થોડો આમ ડીલે થાય છે તો જોઈ લઈએ અમે લોકો હવે આપણે એઆઈસીટી અને તમારા કોઓર્ડિનેટર બંને બે લોકોને જાણ કરીશું કે આ શું છે Yes કેમ કે sir, આ if તો it બહુ is ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. provided તો અમારે છે ને ડબલ મહેનત ના કરવી પડે, we will start accordingly. યસ 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 એક્ઝેક્ટલી. હા સર, થોડું જલ્દી થઈ જાય તો શું પછી અમે એ રીતના ચાલુ કરીએ આગળનું વર્ક. યસ યસ, આજે જ અમારી જે અમારી અને એઆઈસીટી ની જે મીટિંગ હશે ને એમાં અમે આ લોકો પ્રશ્ન રાખીશું કે હજુ સુધી એ લોકો જોડે ગાઈડલાઈન નહીં પહોંચી કેમ કે એ તો સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે. કાલ ઉઠીને તમારા ઉપર ક્વેશ્ચન આવે. Because currently what we are doing, we are taking heading as a 14-point font and the remaining thing is a 12-point font. But maybe sometimes it happens that people are using for the printing that is the 11th or 10 size font. ઓકે, જો હજુ સુધી આ લોકોએ નક્કી નહીં કર્યો હશે તો કદાચ તમારા લોકોને પણ ઇન્ફોર્મ કરશે કે કેવી રીતે શું રાખવું જોઈએ અને અત્યારે ગુજરાતીમાં જ્યારે ટ્રાન્સલેશન થાય એમાં શું ક્રાઇટેરિયા આ લોકો યુઝ કરે, સ્ટેન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં શું આ લોકો યુઝ કરે, જે પણ હશે હું તમને જાણ કરીશ. ઓકે ચંદ્રકાંત ભાઈ, તમે એમને ફોન કર્યો એવું ને? ઠીક છે, તો નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ કોઈ ક્વેરી હોય તો ઓકે, તો બધા મોટા ભાગે બધાની ક્વેરી સોલ્વ થઈ ગઈ. Yes sir. ઓકે, તો ફરીથી જેમને પુસ્તકમાં જે પ્રોબ્લેમ થઈ ને કે અમે લોકોને આમ જે પ્રોજેક્ટ ફાઇલ છે એ એમાં અટેચ નહોતી, તો એ મને ખાલી એક ફરીથી મને પર્સનલ મેસેજમાં તમારું નામ, તમારી પુસ્તક અને આ જે પ્રોબ્લેમ હતી એના વિશે એક મને એક નાનકડો મેલ શું મેસેજ કરી દેજો તો તમારા કોઓર્ડિનેટર જોડે અમે લોકો આ લિસ્ટ મોકલી અને એમનું ફટાફટ નિરાકરણ લાવીશું. અને આ સલમાનજીનો જે પોઈન્ટ હતો આપણે સિમ્પીજી સમીપભાઈએ પણ કીધું કે આ ગાઈડલાઈન હજુ સુધી નહીં મળી તો ડબલ મહેનત કરવી પડે, તો એ સૌથી અગત્યનું તો એ પણ અમે લોકો એમના એ લોકો જોડે ડિસ્કસ કરીશું. બીજો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો કરી શકો. ઠીક છે, તો કોઈને જો પ્રશ્ન ના હોય તો આપણે મીટિંગ પછી સમાપન કરીએ. Yeah, sure sir. ઓકે, જેમને પણ તો પણ કંઈક પણ નાની મોટી જે પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ક્યારેક પણ તમે મેસેજ કરી શકો. જો એ ઇન્સ્ટન્ટલી જવાબ ના આપો તો ઇવનિંગ પછી કા પછી સેટરડે તો તમને 100% આપીશ. અને વાઇલ પણ તમને જે પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને બેફિક્ર જાણ કરજો.
हाँ, अगर नहीं जल्दी जवाब आया तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपकी जो भी इशू है उसका समाधान कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू Thank you very much, sir. ओके, थैंक यू